सुप्रभात दर्शक बंधु आज 16 जून सोमवार तेबे चलंतु नजर पकेबा राज्य तथा देश विदेश आज मुख्य खबर उपरे तेबे ता पूर्व चैनल टी रे नुआ होइतिले चैनल टी को सब्सक्राइब करबा पे जमारू बुलंतु नहीं। कुड़िए परी आगेइबो मौसुमी 2 रु 3 दिन मध्यरे प्रबल वर्षार संभावना। राज्य रे मौसुमी सक्रिय रहिछि किंतु यह आगको अग्रसर हेउनै। 18 दिन तले जेउटी थिला एबे भी सैटी रहिछि। मौसुमी अग्रसर रेखा भवानीपाटना पुरी रु उपरकु उठुनी। तेबे आगको बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि संभावना रहिछि। यह मौसुमी को अग्रसर कराइबाकु अनुकूल स्थिति सृष्टि करिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र कहिसंती। परवर्ती खबर पुरी रथयात्रा रे भक्तों पई हेबो मागणा ऑटो सेवा। रथयात्रा समय भक्त मान ओडिशार पुरी रे बस स्टाण्ड रु बड़दाण्ड पर्यंत मागणा ऑटो रिक्शा सेवा जोगाई दियाजिबो। आगामी रथयात्रा पई प्रस्तुति जांच करिया पई पुरी रे चालिथिबा द्वितीय समन्वय बैठक समाप्त हेबा परि परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ए संपर्क रे सूचना प्रदान करछन्ते। रथयात्रा बाहुडा और सुनाबस पई तालबणिया हेबो अस्थायी बस स्टाण्ड। मंत्री कहिसंते जे रथयात्रा समय रे पुरी को चलाचल पई 250 टी स्वतंत्र बस को परमिट दियाजिबो। बस भड़ा रेट चार्ट मध्य प्रदर्शित हेबो। अन्यपटे आगामी रथयात्रा रे भक्त और पर्यटकों पई सुविधा पई गड़िबो 100 आम बस। एने गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना दैछन्ती। परवर्ती खबर आसंता 20 रे ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री भुवनेश्वर रे करिबे विशाल रोड शो। आसंता 20 तारिख रे ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री अपराह्न 3टा रे विमानबंदर रे पहुंचबे। प्रधानमंत्री को विमानबंदर रे भव्य स्वागत कराजिबो। यहा पर से रोड शो करिबे। तिरंगा यात्रा रे भी शामिल हेबे बोली सूचना दैछन्ती पंचायत राज मंत्री रवि नायक। परवर्ती खबर जाजपुर और केन्दुझर जिले में घारिलानी झाड़ाबांती डर। एक्शन मोड रे मुख्यमंत्री जाजपुर एवं केन्दुझर जिलार किछि अंचल रे झाड़ाबांती व्यापी थबार खबर आसिबा मात्रे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तुरंत जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग वरिष्ठ अधिकारी को आवश्यक कार्यानुष्ठान ग्रहण करने पई निर्देश प्रदान करथिले। समस्त को स्वास्थ्य सेवा जोगाइदेवा पई जिलार सबु स्वास्थ्य केन्द्र को हाई अलर्ट मोड रे रखाजिबाको निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर भारसाम्य हराई ओलटिला यात्रीवाही बस 25 यात्री आहत। भुवनेश्वर पितापल्ली छकरे भारसाम्य हराई ओलटिला यात्रीवाही बस दुर्घटना रे 25 जन यात्री आहत होइतबा सूचना रहिछि। आहत मानकु खर्दा मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। सूचना योग्य जे भुवनेश्वर पितापल्ली छक निकट रे ओलटिला नीलकंठ नामक घरोई यात्रीवाही बस भारसाम्य हराई बसटी ओलटिथिबा सूचना मिलिछि। बस रे प्राय 50 जन यात्री थिले। समानक मध्यरु 25 यात्री आहत होइछन्ति। परवर्ती खबर पुणे इंद्राणी नदी उपरे निर्मित पोल भांगी जबारु 30 निखोज। देश रे पुणी एक दुखद दुर्घटना घटिछि। महाराष्ट्र पुणे रे इंद्राणी नदी उपरे निर्मित पोलर अधांश भांगी जबारु 25 रु 30 जन लोक नदी रे पड़ी निखोज होइछन्ति। निखोज लोकमानक मध्यरु 2 जनकर मृतदेह उद्धार होइछि। जेतेबेले पोलटी भुशुड़ी पड़िथिला से पोल उपरे अनेक लोक उपस्थित थिले। परवर्ती खबर कांतारा चैप्टर 1 शूटिंग समय बारंबार दुर्घटना घटुछि। दक्षिण सुपरस्टार ऋषभ सेठी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 रो निर्माता माने बहुत समस्यार सम्मुखीन होउछन्ति। कारण शूटिंग समय निरंतर दुर्घटना घटुछि। निकटरे शूटिंग समय अभिनेता कलाभवन निजुंको मृत्यु घटिଥିଲା। एबे आउ एक दुर्घटना घटिछि। फिल्म शूटिंग समय एक डंगा बुड़ी जाइछि जोंथिरे रिपोर्ट अनुसार 30 जन सदस्य थिले। परवर्ती खबर द्वितीय राज रे नंदनकानन बुलिले 37,108 जन पर्यटक। भुवनेश्वर उपकंठ रे थिबा पर्यटक मानक पई उद्दिष्ट नंदनकानन प्राणी उद्यान रे रविवार रेकर्ड पर्यटक बुलिछन्ति। गणपर्व रज अवसर रे पर्यटक माने आज सकाळ ठारू संध्या पर्यंत बुलिछन्ति। सबुठारू बड़ कथा हला पर्यटक माने भल बुलिबार कारण अनुकूल पाग। द्वितीय रजरे नंदनकानन प्राणी उद्यान रे 37,000 अधिक पर्यटक आस्थिले। सेहिपरि राज्य उद्भिद उद्यान को प्राय 2,500 लोक बुलिबा पई जाइथिले। परवर्ती खबर 15 परिवार बासंद घटना एनएचआरसी रे मामला रुजु। कोडिंगा थाना अंतर्गत बालंगी गाँव स्वर्गत मारू भद्रा 4 पुओ रतन भद्रा, अर्जुन भद्रा, पति भद्रा
ପଦନାମ ଭଦ୍ରା ସ୍ୱର୍ଗତ କୁଶ ଭଦ୍ରା, 2 ପୁଅ ଡମୁ ଭଦ୍ରା ସ୍ୱର୍ଗତ କୁଶ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁଅ ସଦା ଭଦ୍ରା ଏଭଳି 6 ଭାଇଙ୍କ 15ଟି ପରିବାରର 75 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗତ ମାସକ ହେବ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପରିବାରରେ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଗତ 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏସ୍ପିଏମ୍ ସମ୍ପଦକୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଗଲେ ଯୁବକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 8 ଜଣ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଆଜି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଶିଆଳି ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିରେ ଭାସିଯାଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଏରସମା ଶିଆଳି ସମୁଦ୍ରରେ 9 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଦାରନାଥରେ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାଶ, 5 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ। ପୁଣି କେଦାରନାଥରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ମଝି ଆକାଶରେ କ୍ରାଶ ହେଲା ହେଲିକପ୍ଟର। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆୟନ କମ୍ପାନୀ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାଶ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତିରୁକୁଜି ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ତେବେ ପାଗ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦେହରନୁଆରୁ କେଦାରନାଥ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାଶ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, 248 ମୃତଦେହର କରାଗଲାଣି DNA ପରୀକ୍ଷା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାଶର ରହସ୍ୟ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବ୍ୟୁରୋ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଡିକୋଡିଂ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଆଭିଏସନ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଏପଟେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣଙ୍କ DNA ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛି। DNA ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। FSL ଏବଂ NFSU ଟିମ୍ ଅନ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଜପୁରକୁ କାୟା ମେଲାଉଛି ଡାଇରିଆ, ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଯାଜପୁରରେ କାୟା ମେଲାଉଛି ଡାଇରିଆ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2 ମୃତକ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଖଇରାବାଦ ଗାଁର ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ ଓ ଯାଜପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ କଟବସନ୍ତପୁରର ମଦନ ମୋହନ ସେନାପତି। ଜୟନ୍ତୀଙ୍କର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ପରେ ଏବେ ବିପଦରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ପାଦରେ ଦଡ଼ି ମାରିଦେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୋଲିସ। ଭାରତର ବିଦେଶୀ ନୀତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର ସରକାରକୁ ଘେରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏହାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କିଭଳି ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ଆମେରିକା ପୋଲିସ ଭାରତ ପଠାଉଥିଲା ତାର ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହାସହ ପୁଣି ଏକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଛି ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକକୁ ପୁଲିସ ପାଦରେ ଦଳି ହତ୍ୟା କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏଡିଲେଡ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରନ୍ ପାର୍କରେ ପୁଲିସ ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଗୌରବ କୁଦିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।